God is a businessman. Bahwa Tuhan adalah Allah pengusaha. Or God do business. Dan Tuhan adalah Allah yang mengusahakan. Business started in heaven. Usaha bisnis itu dimulai dari surga. Not on earth, in heaven. Dimulai bukan di bumi tetapi mulai di surga. And there is a spirit attached, there's a negative spirit attached to business. Dan ada roh yang negatif menyerang usaha atau bisnis. Or what we call money, uang. Yang kita sebut dengan uang. So, it's not just uang, paper. Bukan uang, bukan hanya sekedar kertas. Jesus called it mammon. Mammon. Tuhan Yesus bilang itu mamon. Mammon is a spirit. Mamon itu roh. It's not paper, rupiah, it's nothing. Uang It's a itu bukan spirit. hanya sekedar dalam bahasa kertas, tetapi itu roh. And it is one of the strongest spirits. Dan itu adalah roh yang cukup kuat, yang paling kuat. It's stronger than Satan. Bahkan lebih kuat dari setan. This is a deep teaching, Ini ada pengajaran yang dalam, Bapak Ibu. but I want to take it step by step. Tapi saya mau membawanya tahap demi tahap. And I hope I can finish. Dan saya berharap saya bisa menyelesaikan. Luke chapter 2, verse 49. Luke 2, 49. Lukas pasal 2 ayat 49. Sampai 50. Lukas 2 ayat 49 sampai 50. Apakah sudah dimunculkan? Let me get it on. Hana bisa dibesarkan. Is it possible to put English and bahasa Indonesia Rito, side by side? Is it ya, possible? bisa ditaruh bahasa Inggris bersebelahan dengan yang bahasa Indonesia. Luke 2:49. Look at it. Lukas 2 ayat 49. So when they saw him, they were amazed. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously." Ayat 49 itu berkata, jawabnya kepada mereka, mengapa 48. ya, ayat 48 Pas 48 ini, Pak. Oh, 43. Oh, okay. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Okay, 49 in English. 49, verse 49 in English. And he said to them, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Who is talking? Siapa yang sedang berbicara ini, Bapak Ibu? Who is talking? Siapa yang berbicara di ayat 49 ini? Who is talking? Jesus. Siapa? Jesus. Yesus. There is nobody Tidak ada yang lain di sini. from Genesis. Tidak ada yang lain dari mulai kejadian sampai Wahyu Who said this? yang mengatakan hal seperti ini. Only Jesus. Hanya Yesus. Nobody knew the father's business. Tidak ada yang tahu apa yang menjadi usaha Bapa. Nobody knew that God was doing business. Tidak ada yang tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan suatu bisnis. Only Jesus knew. Hanya Tuhan Yesus yang And tahu. how did Jesus know? Dan bagaimana Tuhan Yesus tahu? Because you will not see any other scripture that talks about this. Karena tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang menyatakan seperti ini. There is no other verse. If you see, please let me know. Tidak ada ayat-ayat yang lain yang menyatakan seperti ini. Kalau saudara tahu, bisa tunjukkan sama saya. Please let me know before I go. Kalau saya salah, tolong kasih tahu sama saya. Because I'm still learning. Karena saya masih terus belajar. I'm still learning. Saya masih terus belajar. Only Jesus knew
Hanya Yesus yang mengerti. How did Jesus know his father's business? Bagaimana mungkin Yesus tahu apa yang menjadi usaha dari Bapaknya? How did Jesus know? Bagaimana Yesus bisa Because tahu? Jesus came from the Father. Karena Yesus itu berasal dari Bapa. Jesus was with God in heaven. Yesus ada bersama-sama dengan Allah di surga. So he knew Jadi dia tahu that God was doing business. bahwa Tuhan mengerjakan bisnis. God was doing business. Tuhan mengerjakan bisnis. Everything God did was business. Apapun yang Tuhan lakukan itu mengenai bisnis. Worship in heaven was business. Menyembah Tuhan di surga itu bisnis. And Lucifer knew. Dan Lucifer tahu That in heaven is business. bahwa di dalam kerajaan surga ada bisnis. Lucifer was the chief businessman. Lucifer adalah kepala dari bisnis itu sendiri. Lucifer did not fall because he was beautiful. Lucifer ada di sana bukan karena dia cuma karena dia cantik. Lucifer did not fall because he was the worshiper in heaven. No. Ya, di sana dia bukan cuma karena dia pemimpin dari para penyembah. He fell because he was doing the business in the wrong way. Dia jatuh karena dia melakukan bisnis dengan cara yang salah. He was doing what? God's business in the wrong way. Dia melakukan usaha yang dikerjakan Allah dengan cara yang salah. Okay, let me quickly show you in the Bible. Mari saya tunjukkan dalam Why Alkitab. Satan fall? Mengapa setan itu jatuh? Because they taught you that is because pride enter him. You want to be like God. Kita diajarkan bahwa setan itu jatuh karena kesombongannya, keinginannya menjadi sama seperti Allah. That's not the main reason. Itu bukan yang utama. The main reason is he was doing business in the other way. Yang utama adalah dia melakukan bisnis di surga Not dengan cara yang salah. pleasing God. Melakukan bisnis untuk tidak menyenangkan hati Tuhan. This is deep. Ini dalam Bapak Ibu. Let's open our Bible to Ezekiel 28. Mari baca, kita buka Ezekiel Yesaya 28 28 from verse 12. dari ayat 12. Let's quickly baca, quickly. Mari cepat. Yesaya 28 ayat 12. Hai anak manusia, Wait. Why did Lucifer fall? mengapa Lucifer jatuh? Business. Karena bisnis. Let's read. Mari kita baca. English. Put English first, then English first. we read Bahasa. English. Son of man. Is that verse 12? Is that verse 12? Okay. Son of man, take up lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, thus says the Lord God, thou sealest up the song full of wisdom and perfect in beauty. Indonesia. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Verse 13, quickly. Ayat ke-13 dalam Inggris. Please, I want you to follow it step by step. Mari Bapak Ibu kita ikuti tahap demi tahap supaya kita So you mengerti. see the main reason why Satan fell. Supaya kita mengetahui kenapa setan itu jatuh. So in verse 12, it says he's perfect in beauty, full of wisdom. Ya, di ayat 12 dia penuh dengan kebijaksanaan. There is no creature God created that have these two qualities. Dan tidak ada ciptaan yang lain yang punya dua poin ini. Tidak ada yang lain. Perfect beauty. Kesempurnaan dalam kecantikan There is no creature of dan God kebijaksanaan. Tidak ada lagi ciptaan yang seperti itu. that God created with that ability. Only Lucifer. Look at it. Hanya Lucifer yang diciptakan seperti itu. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, the topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the cucumber, and gold. The workmanship of thy tabrets, of thy pipes, was prepared in thee in the day that thou was created. Bahasa.
Di ayat 13 dikatakan, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh dengan segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata, hippirus, kristopras, dan etrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat ratahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. What's the next verse? Next verse. Ayat selanjutnya. Thou art the anointed shield that covereth, and I have said thee so. Thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. I hope it's the same in English as a translation. Saya harap sama artinya dengan yang penulisan dalam bahasa Please, Inggris. can you try explain? Try explain if it's different, please, because they need to get this. Thou was perfect in the ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Okay, so Lucifer was created perfect Jadi Lucifer itu diciptakan sempurna till sin was found in him. sampai dosa itu ditemukan. What was the sin? Apa dosanya? Next, bahasa. Bahasan tolong. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. English 16. 16 English. Now, look at this verse very well. Look at this verse. This is where the sin. Perhatikan ayat ini secara khusus. Ini dosa daripada Lucifer. The sin that was found in Lucifer. Dosa yang didapati dalam Lucifer ada di ayat ini. It's not pride. Bukan kesombongan. This was the sin. Ini dosa. Look at it. He said, by the multitude of thy merchandise. Stop there. By the multitude of thy merchandise. What is merchandise? Exchange business. Do you understand? Business. He was doing business in heaven. Lucifer melakukan bisnis di surga. Multitude of business. Until the spirit of money, mammon, possess him. Sampai spirit dari Mammon menguasai Lucifer. Look at it. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. Do you understand? The business he's doing, don't violate in him. The business, he's doing business. Everything he was doing for God is business. Pada awalnya semua bisnis dilakukan untuk Tuhan. But because his mind was thinking different, Ya, ketika mulai pikirannya berubah, the spirit of mammon turned violence in him. ya, roh daripada Mammon menguasai dia, mengubah hati. He became violent. Dia menjadi membuat kekerasan, violence, Violence. melawan. Business make him violent. Bisnis itu membuat dia melawan. The business in heaven made him violent. He was not violent before he was created. Sebelum dia diciptakan, dia tidak menjadi orang yang malaikat yang melawan. Then look at it. Tapi lihat ini. Thou hast sinned. Is that the same verse in Indonesia? And thou hast sinned. It was not a sin of pride. Can you catch that? Dan engkau berbuat dosa, dan pada akhirnya engkau berbuat dosa. It was not a sin of pride or beauty. Bukan dosa karena kesombongan atau kecantikannya, It was merchandise. tetapi karena Business. bisnis itu, Mammon. Mammon. Then sin. The mammon caused him to be violent. Ya, jadi roh Mammon itu membuat dia menjadi keras. Lucifer is not created violent. Lucifer diciptakan tidak untuk membuat kekerasan. He's a worshipper. Dia adalah pemuja
keji. He's not created to be violent. Dia diciptakan bukan untuk melakukan kekerasan. Lucifer is not created to fight war. Ya, Lucifer diciptakan bukan untuk memimpin peperangan. He was created a very gentle angel. Dia diciptakan dengan penuh kelembutan lembutan. But because he was doing wrong business in heaven, Tetapi karena dia melakukan bisnis yang salah di sorga. business did not start on earth. Bisnis tidak dimulai di bumi, It started in heaven. dimulai di sorga. And there's a negative spirit attached to business. Dan ada roh yang negatif yang menguasai bisnis. If you don't do it God's way, Kalau kita tidak melakukan dengan cara Allah, that spirit will come maka roh itu akan datang and possess you, dan menguasai dia and you become violent dan terjadi kekerasan like Lucifer. seperti Lucifer. So, Mammon Ingat, Mammon is stronger than Lucifer. lebih kuat dari Lucifer. Do you understand? Mengerti Bapak Ibu? Mammon Mammon is stronger than Lucifer. lebih kuat dari Lucifer. And that is why the spirit of Mammon on earth is the strongest. Itulah sebabnya roh Mammon yang ada di bumi ini adalah yang terkuat. If it possess you, Kalau itu menguasai kita, you become violent kita menjadi penuh kekerasan and you sin against God. dan kita melakukan dosa melawan Tuhan. That's why Jesus said, Itulah sebabnya Yesus there berkata, are two masters on earth. Two masters on the earth. Two masters. Two power controlling the ada earth. dua kuasa yang ada di bumi ini, Not Satan. bukan setan. You think it's Satan controlling the earth? No. Saudara mungkin berpikir setan yang menguasai bumi ini, bukan. Mammon. Mammon It's the same spirit that defeated Lucifer. itulah roh yang sama yang menguasai, yang mengalahkan Lucifer. So when Jesus came, Jesus understood. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, Tuhan Yesus mengerti The problem is not Lucifer, Satan. The problem is Mammon. masalahnya bukan pada Lucifer, setan, tetapi pada roh Mammon. So Jesus said, you cannot serve two masters. Jadi oleh sebab itu Tuhan berkata, kamu tidak bisa menyembah dua tuhan. Matthew 6:24. You cannot serve two masters. Kita tidak bisa menyembah dua tuhan. What are the two masters? Apa dua tuhan itu? God. God Tuhan and money. dan uang, Bukan Satan. bukan setan. Matthew, let's look at it. Matthew 6:24. Matius 6 ayat 24. Two masters that control the earth. Ada dua tuhan yang menguasai bumi. Two masters that control human being. Ada dua tuhan yang menguasai manusia. God Tuhan and Mammon. dan Mammon. Strange, right? Aneh bukan? We thought it was Satan. Kita pikir yang menguasai bumi ini setan. It's either you are serving God or you are serving money. Antara saudara menyembah Tuhan atau saudara menyembah uang. So, Lucifer knows it was money that pulled him down. Karena Lucifer tahu bahwa uanglah yang membuat dia jatuh. It was money that made him violent. Itulah Lucifer tahu bahwa karena uanglah dia melakukan So kekerasan. when he fell, Dan ketika dia jatuh, he stand with money. ya dia berdiri dengan uang. I will control the world with money. Aku akan menguasai bumi ini dengan uang. Because money, Mammon, is more powerful than me, Satan said. Ya karena kata setan, uang lebih kuat daripada, lebih berkuasa daripada saya, daripada setan. And it is written in Matthew 6:24. What does it say? Matthew Dan itu 6:24. tertulis dalam Matius 6 ayat Do you 24. understand? Okay. No man can serve two masters. Tidak ada manusia yang bisa menyembah dua For Tuhan. either he will hate one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and Satan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, setan. Bukan.
Mammon is different from Satan. Tidak bisa kepada Allah dan kepada Mammon. Jesus didn't say you cannot serve God and Lucifer. No. Bukan, kita tidak bisa menyembah Tuhan Because tapi menyembah setan, bukan. Mammon is more stronger. Karena Mammon lebih kuat daripada Lucifer. Two forces controlling the earth. God and Mammon. Ada dua sisi yang mengontrol dunia, Tuhan atau Mammon. Mammon failed Lucifer. Lucifer fall because of Mammon. Dan Mammonlah yang membuat Lucifer jatuh. So now he befriend Mammon to deal with men. Nah, sekarang dia berteman dengan Mammon untuk menghadapi manusia. I'm going to shock you again. For you Saya to akan membuat understand. kejutan lagi buat saudara supaya saudara mengerti. Everything you see in the world is money. Semua yang saudara lihat di bumi, di dunia ini adalah uang. TV, entertainment, whatever you see is money. Hiburan, TV, semuanya mengenai uang. Money, Mammon is backing it. Ya, yang menjadi pendukungnya adalah uang semua. Why do they fight war? Kenapa mereka berkelahi Well, dalam perang itu? Karena uang. war is being fought because of money. Ya. Kenapa mereka berperang itu semua karena uang? Money is the driving demonic force that Satan used to bring people down. Uanglah yang mendorong untuk setiap orang itu dipakai setan untuk membuat manusia jatuh. Let me show you another one. Let's open another scripture. We'll close from there. Another scripture. 1 Timothy 1 Timotius, mari kita buka 6:10. I hope this can open your eyes. 1 Timothy 6:10. 1 Timotius 16. Put on the screen. First, 1 Timothy 6:10. 1 Timotius 16. For the love of money is the root of Lucifer. Is that everything in your Bible? Karena cinta ada See what I said? Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Is that what is written there? Apakah itu No. mana Indonesia? Oh ya. Is it the same in Indonesia? Yes. I hope so. Ya, akar segala. For the love of money is the root of all. Someone say all. Katakan semua. Semua. The love of money is the root of all Cinta evil. akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan setan, bukan Lucifer. Bukan Lucifer. The root of evil Akar dari segala kejahatan is not Satan, bukan setan, it's money. uang. Mengerti? Mengerti? The love Cinta akan for money, love. uang. Cinta. God is not saying money is not good. Tuhan nggak Money is bilang good. uang Money is itu good. nggak baik. Uang itu baik. But the love, Tetapi you know when you cinta. love something, when you love Ya, something, kalau saudara cinta sesuatu, it means it has taken the place of God. If you love money, it means money has taken the place of God. ya kalau saudara cinta uang itu berarti cintanya itu sudah menguasai keberadaan Tuhan dalam hidup saudara. And it is the root. Dan itulah yang menjadi akar All evil, all. dari segala kejahatan. So think of any evil now. Think of any evil. Ayo pikirkan semua kejahatan, macam kejahatan. Think of any evil now. Just Macam think. apa saja macam-macam kejahatan itu. It leads to money. Itu ujungnya menuju kepada uang. Think of any evil now. Apa Just saja? think. Apa saja kejahatan yang bisa kita pikirkan? Adultery. Adultery leads to money. Kekerasan itu juga menuju kepada uang. Prostitution Prostitusi. leads to what? Ya. Money. Mengarah kepada uang. You sell your body to make money. Menjual tubuh untuk uang. Think of it. Think Coba of any pikirkan. evil. Apa kejahatan yang lain? God said the root Tuhan bilang akar, is not Satan. bukan setan. It's Akar the love adalah of money. cinta akan uang.
Cinta. Money is more powerful than Satan. Uang itu lebih kuat dari setan. Satan hide behind money Setan bersembunyi di belakang uang and then push you. dan dia mendorongmu, mendorong. So you won't see him. Jadi saudara nggak lihat setannya. Look at the wisdom of Satan. Ini cara setan. Lihat bagaimana You bijaknya dia. won't see him, but he will push you to love money. Saudara nggak lihat setan, tetapi setan mendorong uang itu So kepada that saudara. on the day of judgment, Dan nanti pada saat penghakiman, you say, Satan, you pushed me. Satan, you made me. Where did you see me? Where did you see me? saudara akan jawab, gara-gara setan saya begini. Tapi setan bilang, di mana kamu lihat saya? Kamu nggak lihat saya. It's money. Uang yang bikin itu. The love of money Cinta akan uang is the root adalah akar of all evil. dari segala kejahatan. Don't love money. Jangan cinta uang, Use money. pakai uang. Do you understand? Mengerti Bapak Ibu? Don't love money. Jangan cintai uang. Use money. Gunakan Use money. uang. Use Gunakan money uang. for kingdom. Untuk Use money. kerajaan. Don't love it. Jangan cintai. Love it means you're serving. Yes, sir. Yes, sir. No money. Yes, sir. Yes, sir. Don't do that. Kalau saudara mencintai uang, berarti saudara melayani uang. Use money. Don't love Gunakan. money. Jangan cintai uang. Because the love of money Karena cinta akan uang is the root of all evil. adalah akar dari segala kejahatan. That's why Satan fell. Itulah sebabnya setan jatuh. Merchandise in heaven. Yang disebut dalam merchandise dalam heaven, bisnis Business in di heaven. surga. Then he come against God. Jadi itu yang bertentangan melawan Allah. That was his sin. Itulah dosa dari Not Lucifer. because he was pride. Bukan karena kesombongannya atau harga dirinya. Bisnisnya banyak. Bisnis. Dia lari ke sini ke sana ke sini. Ya, bisnisnya banyak, dia lari ke sana ke sini ke sana. And as he was doing that, then the mammon spirit possessed him. Then he started thinking, I can defeat God. Sementara dia melakukan itu, roh Mammon menguasai dia sehingga dia berpikir, aku bisa mengalahkan I can Allah. pull God down. Aku bisa menjatuhkan Allah ke bawah. Because the spirit of mammon possessed him, he became violent. Ya, karena roh Mammon itu menguasai dia sehingga dia melakukan kekerasan. That's what the love of money does. Itulah penyebab dari cinta So akan when uang. Jesus came, Dan ketika Yesus datang, that's the first thing he wants to correct. itulah hal pertama yang Tuhan mau perbaiki. That's why he said, you know Jesus didn't appear until 12 years. Until 12 years, that's when he Itulah appeared. sebabnya kenapa Tuhan baru muncul baru ketika dia usia 12 tahun. And what is the first thing he confronts? Dan apa yang dihadapinya untuk pertama kali? He said, told his parents, why are you looking for me? He told his parents, father and mother, why are you looking for me? Dia bilang kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, kenapa ayah ibu mencari saya? Don't you know Tidakkah kalian tahu? I must be about my father's business? Saya harus berada dalam bisnis bapak saya. At 12 years old, Umur 12 tahun. he knew what business was. Dia tahu apa itu bisnis dari He bapak. came to correct what Mammon started in heaven. Dia datang untuk mengubah atau memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh Mammon. He came to show us the secret to overcome. Dia datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya mengalahkan itu. Now let me tell you another mystery. Dan saya akan menunjukkan kembali misteri yang lainnya. Have you studied all the teaching of Jesus? Apakah Bapak Ibu pernah mempelajari semua pengajaran dari Tuhan Yesus? Have you? Pernahkah Bapak Ibu pelajari ajaran dari Tuhan Yesus? Do you see any chapter that Jesus talk about Satan from chapter 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6, Satan, Lucifer. Is there anything like that in the Bible? Apakah Bapak Ibu pernah membaca di dalam Alkitab di mana satu pasal itu isinya dari ayat pertama, kedua dan seterusnya mengenai setan, dan setan? Do you know Jesus never talk about Lucifer? He never talked about Lucifer. Tuhan Yesus gak pernah bicara mengenai Lucifer. He didn't even describe Lucifer.
Bahkan dia tidak pernah mau menggambarkan mengenai Lucifer. The only thing he said, I saw Lucifer fall like lightning. Firman Tuhan katakan hanya satu, aku melihat Lucifer jatuh seperti kilat. He never talked about Lucifer. Dia tidak pernah berbicara mengenai Lucifer. Study the teachings of Jesus. Coba pelajari ajaran dari Tuhan It Yesus. was business. Kerajaan atau bisnisnya. The kingdom of heaven is like a man who sows seed. Business. Hal kerajaan Allah adalah seperti seorang yang menaburkan benih. The kingdom of heaven is like a man who's searching for pearls. Pearl. Hal kerajaan Allah adalah seperti seorang yang mencari permata. The kingdom of heaven is like one who plant a field. Ya, hal kerajaan Allah itu seperti seorang pengusaha yang menanam di ladang. The kingdom of heaven is like a man searching for treasure. Ya. Hal kerajaan Allah adalah seperti seorang mencari harta. The kingdom of heaven is like a man who have two sons. Ya, hal kerajaan Allah adalah seperti seorang bapa mempunyai dua orang anak. And the younger son took his wealth and left his father's house. Dan anak bungsunya meminta bagian hartanya dan meninggalkan rumahnya. Business. Bisnis. Do you understand? Apakah Bapak Ibu And mengerti? he's telling us it's happening on earth, it's happening in heaven. Jadi dia menyatakan bahwa apa yang terjadi di surga itu terjadi juga di bumi. Everything Jesus was saying, he was comparing to heaven. Apa yang Tuhan katakan terjadi di bumi itu dia membandingkannya dengan yang di So surga. it means in heaven. Itu artinya di surga. Business. Bisnis. Do you understand? Apakah Bapak Ibu mengerti? When you worship God, Ketika kita menyembah Tuhan, business. bisnis. You are doing the Father's business. Kita sedang melakukan bisnis Bapa kita. When you live righteous, Kalau kita hidup dalam you kesalehan, are doing the Father's business. kita sedang melakukan bisnis dari Bapa kita. When you live a holy life, Kalau kita hidup dalam kekudusan, you are doing the Father's business. kita sedang menghidupi bisnis dari Bapa kita. When you cast devil out, Kalau kita mengusir setan, you are doing Father's business. kita sedang melakukan bisnis Bapa. Why? Kenapa? Business, there is a reward. Bisnis adalah upah bagi kita. There is reward. Itu adalah upah. What is business? Exchange. You work, I pay you 50,000 rupiah for doing this work. Business. Itulah bisnis. Saya melakukan ini dan diberikan upah seperti itu. Same thing in heaven. Sama seperti yang terjadi You di worship surga. God. You live a righteous life because I'm going to pay you. I will pay you at the end of days. Ya. Kalau kita sama seperti di surga, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan nanti akan diberi upahnya pada akhirnya. So that's why you must understand. Itulah sebabnya You are not working for man. saudara harus mengerti bahwa saudara tidak bekerja untuk manusia. Anything you do in the kingdom is kingdom business for God. Apapun yang saudara lakukan adalah melakukannya untuk kerajaan Allah. If you clean the house, Kalau saudara membersihkan rumah, it's business itu adalah bisnis for God. untuk abab Allah. If you see what is wrong in the church Kalau saudara melihat sesuatu yang tidak baik di gereja, and you make it right, dan saudara berusaha mencoba untuk mengubahnya menjadi baik, business itu bisnis for God. untuk Tuhan. Do you understand? Apakah saudara mengerti? Don't let devil deceive you. Jangan sampai iblis menipu saudara. It's business. Ini adalah bisnis. Do it for God. Melakukannya untuk Tuhan. Everything you are doing, focus on God. Segala sesuatu yang saudara kerjakan The adalah Father's business. bisnis Bapa. Don't wait for anybody to reward you. Jangan tunggu sampai manusia memberikan upah kepada saudara. Even when you pray, Bahkan kalau saudara berdoa business. adalah bisnis. The Father's business. Itu ada bisnis Bapa. That's why God said, if you pray, don't go everywhere in the street and say, hey, shaka po, I'm a prayer warrior. Shaka paka po. God said, I will not reward you. Itulah sebabnya Tuhan bilang kalau kita berdoa, kita keluar terus kita doa sambil jalan-jalan atau cari perhatian orang. Pray in the secret, Berdoalah di ruangan tertutup, and I will reward you openly. dan aku akan memberikan kamu upah secara terbuka. Business. Itu bisnis.
God's business. Bisnis dari Bapa Allah. And that's what Jesus came to correct. Dan itulah makanya Tuhan Yesus datang untuk mengkoreksi. For 3 days, doing God's work, left his mother, left his father. For 3 days. Selama 3 hari dia mengerjakan pekerjaan Bapa, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Doing the work of God without complaining. Melakukan pekerjaan Tuhan tanpa komplain, mengeluh. Doing the work of God without compromising. Melakukan tugas dari Bapa tanpa kompromi. When they found him, Ketika mereka menemukan Tuhan Yesus, son, oh anak, why did you do this to us? kenapa kau melakukan ini kepada kami? Why did you do this? Kenapa kau tinggalkan kami? 3 days we have been seeking you. 3 hari kami mencarimu. Jesus replied, Dan Tuhan menjawab, don't you know? tidakkah kamu tahu? It means you are supposed to know because you are my earthly parent. You're supposed to know. Ini artinya bahwa seharusnya orang tuanya tahu karena This mereka is father's business. orang tua. Saya melakukan bisnis Bapa. Don't you know? Tidakkah kamu I tahu? must be about my father's business. Saya harusnya berada di dalam bisnis Bapa. Do you understand? Mengerti? When you are working in your office, Ketika kita in the berjalan, secular world, do it right. ketika kita bekerja di dunia sekuler, Do it as if you are serving God. lakukan Father's business. engkau melakukannya untuk Tuhan. Bisnis Bapa. Clean. Lakukan dengan bersih. Don't change figures. Clean. Don't change figures. Jangan Don't cheat. jangan menipu. Lakukan dengan bersih. The father's business is clean. Clean. Bisnis dari Bapa itu bersih. Don't lie. Jangan berbohong. In father's business, lie does not work. Kalau dalam bisnis Bapa, berbohong itu tidak berfungsi. I must be about my father's business. Saya harus berbicara mengenai bisnis Bapa. When nobody is praising you, focus on God. When nobody is praising you because of Kalau God, tidak ada satu orang memuji Bapak Ibu, tetap fokus kepada Tuhan. put in your mind, Taruhkan pikiran. it's not your business. Katakan kepada mereka, bukan urusannya. This is my father's business. Ini bisnis dari Bapak saya. I don't care what you are saying. Saya tidak peduli apa kata orang. You may accuse me. Mungkin kalian menuduh saya. You may find fault in me. Mungkin mencari kesalahan saya. But this is father's business. Tetapi yang saya lakukan adalah I must bisnis do it Bapak with saya. every passion, every seriousness. Saya harus melakukannya dengan passion saya, dengan semangat saya, dengan keseriusan. Because it's father's Karena business. ini adalah bisnis Bapak. Do you understand? Mengerti Bapak Ibu? That's why we struggle. That's why we don't prosper. Itulah makanya kita terus bergumul dan tidak mengalami kemakmuran. Because you don't know the difference. Karena saudara tidak mengerti bedanya. The father's business and your business. Bisnis saudara sendiri atau bisnis Bapak. Beda. In your business, you can come late. Kan? You can come late in your business. Dalam usaha Bapak sendiri yang mungkin Bapak Ibu buat, come late. saudara bisa datang terlambat. But in the father's business, Tetapi dalam bisnis Bapak lateness is not permitted. tidak ada kata terlambat. Lateness, not permitted. Tidak boleh terlambat. Father's business, on time. Bisnis Bapak itu on time, tepat waktu. When father's business says 6 o'clock, Kalau start. 6 o'clock start. Ya, kalau bisnis Bapak bilang dimulai jam 6, Worship start 6. penyembahan dimulai jam 6, You are coming 7:30. saudara datang jam 7.30. 7:30. Itu juga masih Father's terlambat. business. Melakukan bisnis Bapak. 6 start. You are coming 7:30. Mulainya jam 6, datangnya 7.30. There is no reward for you. No Tidak ada reward. upah seperti itu. No reward. Tidak ada upah. That's why we are not growing. That's why we are not growing. Ya itu masalah, itu sebabnya kita nggak bertumbuh. It's even affecting your spiritual life. It affects your prayer life. Bahkan itu mempengaruhi gaya hidup kita, gaya berdoa kita. Father's business. Bisnis Bapak. Do you understand? Mengerti Bapak Ibu? Let's come for evangelism. 4 o'clock. You are coming 5:30. Oh, please wait for me. Wait for me. 5:30. We have to be here 4 o'clock. Kita mau bikin acara jam 4, tapi kita datang jam 5.30. Father's business.
bisnis Bapak, you fail. saudara gagal. That's why you're not blessed. Itu sebabnya saudara tidak That's diberkati. why problem coming. Because you don't take Father's business Itu serious. sebabnya datang masalah karena saudara tidak menganggap bisnis Bapak itu serius. Do you understand? Mengerti Bapak Ibu? And that's mammon. That's the spirit of mammon. Dan itulah roh Mamon itu. It will give you every excuse. Nah, itu memberikan banyak sekali alasan. Finish your work first. Then you can go do Father's work. Selesaikan dulu kerjaanmu, nanti baru kamu datang. Oh, it's true. Oh iya benar If I juga. don't finish my work now, no salary. Tidak ada salary, my office. I don't feel like 4 o'clock, 5 o'clock. Kalau saya nggak selesaikan kerjaan saya nggak akan digaji. Nanti aja lah, jam 4 misalnya jam 5, jam 4, jam 5. So you want to finish your own business. Ya, saudara mencoba untuk menyelesaikan bisnis saudara sendiri. No wonder they are paying you salary. Ya, itulah sebabnya mereka membayar gaji saudara. Hanya membayar gaji saudara. God doesn't pay salary. Tuhan tidak membayar gaji. He pay more than salary. Dia membayar lebih dari gaji. More than salary. Lebih dari gaji. Do you understand? Mengerti Bapak Ibu? You must defeat mammon. Let's pray. Saudara harus mengalahkan Mamon. Mari I kita want to doa. stop here because of time. Let's pray. Mari kita berdoa. We must defeat mammon. Kita harus mengalahkan Mamon. The love of mammon, the love of money Tuan dari Mamon, tuan dari uang is the root of all. adalah akar dari kejahatan. You must love God more than mammon. Kita harus mencintai Tuhan lebih. You must love God more than money. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari But you uang. must have plenty money. Plenty. Have plenty money, but don't love it. Kita bisa punya banyak uang, tapi jangan cintai uang. Use it. Gunakan itu. Don't love it. Jangan cintai. Don't let it take the place of God. Jangan ambil alih tempat Tuhan dengan uang. Let us pray. Mari kita doa. Let us pray. Mari kita berdoa. Pray. Mari berdoa Bapak. I pray that God give you understanding. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian kepada Bapak. Understanding. Pengertian. Pengertian. These are mysteries. Ini adalah misteri. If you don't understand it, Kalau saudara tidak mengerti, you can't prosper. maka saudara tidak akan You mengalami can't grow spiritually. kesejahteraan. Kalau saudara tidak mengalami pertumbuhan The secara Father's spiritual. business. Bisnis dari Bapa. The Father's business. Bisnis Bapa. Everybody pray. Semua berdoa. Let's stand. Mari kita bangkit And then we berdua. round up now. Mari kita bangkit. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. Say, Father, Katakan, Bapa, I repent saya bertobat from doing your business wrongly. dari cara melakukan bisnis Bapa yang salah. From today, Mulai hari ini, Lord, I ask, Tuhan, saya minta, help me tolong saya to do it in the right way. melakukannya dengan cara yang benar. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. So, Father, in the name of Jesus, I declare, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saya menyatakan, we will do it in the right way. kami akan melakukannya dengan cara yang benar. Give us grace Berikan kami kemurahan to do it in the right untuk way. melakukannya dengan cara yang benar. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. I pray this afternoon Saya berdoa siang hari ini, that those who want to give their life to Jesus siapapun kami yang akan memberikan hidup kami kepada Tuhan will receive Christ. akan menerima Tuhan Yesus. Receive Christ Terima Tuhan Yesus. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. And everybody Dan say, semua kata